Mi c'est nous, mi c'est bé. Oh, Djalawe malé. Oh, mon aidé ton lait. Quel est mon temps? Na sene millénaire. Mi c'est nous, mi c'est bé. C'est mes podis. Un foyer de grippe aviaire détecté à Towe. Au dégât bénéfié. Au coronavirus, ton dominement. Au coclotia ou tout le monde de grippe aviaire. Et l'ordi est gawai. Do bene tomi tome. Anaki pondo mundo seme podio. Et ye mole bang bang big big sende mo jedo. Do. Egle to moni be itowe. Et ton l'omene. Doye kani gbeme, au foyer, grippe aviaton, eye yamon gadi, egayon le matinal, de monton de gbeo, eloni en kaka de tome do mundo, oroni gbeo zayena fon do gadi do jengbe jengbe, eye kadoni ba koklomoni bayi, kokloza utumo ebe, on do bego, on do don de la bayi kikina, eye ne mo, do bene tomi tome do seme po jine do towe foyer, moni bayi wendo egayon, je lebe grippe aviaire bang bang big big dine et déclare domu o beta moni penu kundo egbelo meton moni penu kundo na menano gaji ogodo o kani le si anpawe o ye dona tenpon ya udo yulo yi na e kado nlo wa gbon ya egeyan ye dona gbajeme matinalement hey matinal monton do egbe o hey yan kaka do tome ba dona de tone amaloni do gipondo mudanu jondo jijo matin libre lo sumo unda mudogo ni gbema ya jama gba eji o deka de grippe aviaire détecté egeyan ye mo o gbang gbigbi dine o sende mo ejedo matin libre e lo tun yan kaka do tome unya mondo oni gbe jama maniwa ekpen go jidrawe ma info matin o e lo tun yan kaka do tome mo e lo adogo su dodo mudo ko ho o na menano gajimi toni ya do tielo la grippe aviaire signalée aseme poji e degrado mudo check pa beneton lo tone o ye do na ya go tekon ya dogo go egen ni mago agona autu coronavirus no ye ga minu egen na begboya do ma odo o coronavirus ton poa o grippe aviaire gana go awaya egen yo ye do na gbajeme ani do gipo ndamudanu jonu egbedo jijo dandan sende mo ejedo benefie information do titon mile donado tise ganjama gipo ndamudo e check pipa benetroton do be ga ho itole yele yan gboje adaya ye yan gboje ganjima e se gamoni be yoton e ye be gbangban wa mo egbedede yo ma u gbache ye na bi ozon do beneto mi to me ambone du fama on do je ozon eton le waji titengbe hun ye go wa gbangban gbidine yimo igbojeje o epe azan etone epe olobo ye na je zonwaji ambane du famne fraternité motondo egbe o elo yan kaka de to me yan de tatona na gbelo jane e fo gbede mo de zedo wona na we die mo après 3 semaines de congé le gouvernement repart à l'attaque des dossiers brûlants e gan ye doni o ye de o ye mamoni beyi o gan on ito ministre ton le do ganjibo do verse ton le tire de e penyon si lo sun ne ya ye mato e sane goa go agbodo rongo gbangban gbigidine un na yo zon eton le yiwa an bonne du fam egeyan ye do na gbajame amon to vito sile le pomiton melani doro do mona gandi sende mo jedo benevie eyan do na mona jane madio ye do na de tatone gandi le révélateur du jour monton do egbe e lo sun yan kaka o le polo gbejiyan no mom gandi eji un agawa do di do covid-19 si do golo to de na e na ba ido ba un do tekpon do wanu ya egeni zonwutu ozonwe money by société parase énergie hello enami gbigbogonu gen town enami gbigbogonu gandi sende mo jado do mudo nu mo yo go un do gbigbona wutu no mi ton le yo ye do na tekpon disposer ye do na nai amoye ni do wa zondo beneto mi ton me wegen won gan ro ito ministre Benjamin un patian hello sunu eteni gbedo me ye do ya ni anu gale yin gandi sende mo jado gbe me gbe to jamina do na ya egeni zonwutu le révélateur du jour e mo ton do egbe e yan kaka do to me un yan de takutona ganji ba do na do done
Belojane, Anido Gipondamudo, Onu Jonua, Egbedo Jijo Danda Benevie, Autu Coronavirus Rosin Yakame Janebo, Enyanya Lome Togo Dedeo, Mau Bache, Olome Togo Gamoni Baifo, Ayasigbe Dedeo, Egoa Hotman Social, Emadou Logana Tovito Simoni Baito go to the phone Sanegoa, Amakidom Rautrono Bavon Gama, Lo Ablauni, Ewadomudo Zomemona Beledo Dedeo, O Victor Vinoleo, Mau Bache, Yeleo, Yenaya Zometon gratuit, Douapo Emado Somekwana sous Paliwaji, Collège les Bodo privé les Bois, Collège les Bodo lycée les Bois, Eye Baina Bang Bang Big Biggie, Damundo Emado Somekwana Sudo, Eweye Baeji, Sende Moe Jedo, Nou John Unesi, Bo, Président Moni Baifo, Ao Yasingbeo, For Elo Tempo, Bay Gandhi, Sende Moe Jedo, Bo Martin Libre Moton Webeo, Eyan Dwetome, Uyande Takutona Gandhi, Anna Belojane, Evogbe de Moe Zedo, Lanadi Motogo Covid-19, le président fort dans le hautement social, amont les béninois et continue d'espérer. Et dans mon autre gonen beine, au bénéfice de Déo, yela poro nous kundonu, en bonne du forme de Dikoi, un matin libre de Moudamouda, béninois les niaoudoyan, en someto goton beji, et le kelemanimo, le chasseur info, et le soumoton de Béo, et y'a caca de ton médom d'Ogoni Béo, et mania Jamagon, on leur parle pepe me baeji, les au foya, singwe de Déo, et dans ce mon abed, ouais, Jane de Togo, Maou Bache, au Vimonindo Collège Lenea, Bodo lycée public, les Bonea, d'où aller pour Gangan Wang, les deux tomadona sous la Généon, Somelo Big Patando Jengbe Gangbe, notamment les Waya Vogbene, Amaloni Bananda Jamane, mesures sociales pour la rentrée scolaire 2021-2022 Togo, gratuité de la scolarité dans le collège et lycée public, Yedonak Badjamene, Amaloni do Gipondamdo, information de Monton de Béo, Yedonati Mene Gandhi, Benevie, politique ici à Paweo, Bemaya Jinea, Monokunu Jame Pondamuda Yamandane Domdo, oh, Melago Moni Bayi, Richard, Boni Orua, Elon Lawe Macedo Talon, Bayi Domudo, Yena Tempo, Godo, Otogan, Boni Yaibo Yeni do Jekoya, Wegen one de moment Daolo Gado Zonoa, Eguado Mi Modamudo, opposant de l'Etin, ancien, ambassadeur Boni Yaiton, Elodo Big Bedamudo Goni, Bema Boni Waji, Yenu Bablane, nous montrons de l'Eba Medago Richard Bell, et Wai de Ramulele, Yeni Zewe Maeton Jala Gandhi, Koi, Egenelo Badjame Gandhi, le quotidien observateur, et en deux tomes, on y a montonant de Bang Bang Big Big Gandhi, ouais la cloche, de Monton Bell, et Waou Gaton Maya Jamagba, les Medago Moni Bay Richard, Gourou, O Eloado Alio Moni Bayi, au Podi Jeton Angleme, à mort, mais Moni Bayi, ancien ambassadeur Yaïtongeon, Eloado Big Bang Bang Big Big G, Wegen Wewa deux tomes, on va dire de Mudo, Allo Bondi Yawa Gi, et même Moni Bayi, on ton Yanya, on ton Babla de Mont, au docteur Thomas Boni Yaïlodo et G, Koi, le Nougama Djengon, on leur parlait Pepe Bayi, la cloche de Monton de Béo, et l'on y a deux tomes, on y a des Takoutra Gandjana Belojane, et faut que de moi de Zedonana réconciliation et maintenu de talent à son prédécesseur. Richard Gourou montre le chemin, mais un ancien ambassadeur de Yaï s'oppose au dégel. Et gagné Donak Badjamene, Amaloni do Gikbondamdo, au Noujanoua, et Gbedo Djidjo dans scène de moi Djedo, le matinal, et l'Osnia Kaka de Tomenyamo Gandhi, scène de moi Djedo, on va do Kiti Mekbondamdo, Djedonak Badjameji, et faut belé Vodé, et l'on de Zedonran de Dorlo pour la Bépé grande animation de la vie politique, on victime de son ego, l'opposition radicale se résigne, on Richard Boni Oru dépose les armes, et Guillaume, et y'a faut que de moi Zedonran, et Blomé, et Jorole Dotaou, Damdele Mado Kenge na Obake Baeji, Wegen on, et Jolo Dotaou, Damdele Mado Kenge na Oa, Benevie politique ou Mina Gomadoya, information à Gaga, Omerago Betin Kouvi, Jigbang Bang Dom Lokoi, Betin Kouvi Edorodi, Edorodi, Bang Bang Bigbi, et Domerago Betin Kouvi, et Yeloga, on est tippalé, on go no Pele Galoya, Bema Bene Gojen Beja Gangbea, Leloni Joroido, Bang Bang Weji, Lomani Mogiamo, information Moton Webeo, Eloni Wala, Unda politique, Yedonak Badjame, animation de la vie politique, et si Betin Kouvi se taisait un peu, et Guillaume Rokanse Simutua, et Yezedonou Kona Jek Bing Bang Bangone, Ungauna Fafoton Roweji Gandhi, Bedonak Badjamene, Amaloni do Gikbondamudonu Janua, et Bedo Djidjo Benevie, a fait Moni Bayi, dossier 39 hectares, et Bedjiele Gandhi, le mardi de tous les dangers, et info matin, c'est Domlana Town, Unda
domudo egbe e madona fade o gbangban gbigbidi gba eji egbe na ye yi dale ganji naga no ga dona joro ya on m'a dit de tous les dangers gouzan gbe yanya e ina be ina memoni do nu pado o 39 eta da gbome clavi ton si kolo mele gbangban weji information nesin alors donado cité dandan amoto to vito tile ile ni dro di do ne dandan sen de mo jedo benevie communal info ado di do mudo ye ma gbenu du do nu menda ya wegenu agipo ndo mudo ye moni be ye depo zon aton moni do grade daro de le yo ile ye don de moni do o post moni do il a konji tonji yo kan ye do ete ye do arizi do ye gbangban bibi do ye du ndo nu me ege gagbe ege ni zon to ye do ete ye ulie mo ye arrêter ganji amo ye ndo to ye do o brigade économique de France bef do etre ganji sande mo je do ye do to ye do o bef dandan ege ye do na gba jemene communal info moton do egbe e lo yan do to me uyan de takutona ganji lutte contre la corruption des hauts gradés de la douane en posta il a conduit arrêté et écouté à la bef e ndo ye mandone wa amadona giwa o bene vie o dunde blabla de ni joroniki do totali gbero fan gipo ndo mo don naji no de e lo ni do vinaji e ga do vinaji e anji awunya koi ando dogo gaga wa do vinaji waji awunya o se songo meya e gen na e be ido amamodo mo don ti oni ble foya e de redo mo da gomoni mo ko npon saline e se wunya gane e gbetonu vino gbenado dogo na wa do vinaji wa be ido mo da wunya o se e na wa ji son na meya e gen akoba e lodo ya abinde e lodo niki e ye jole ganji sende mo jedo bene vie o de monando lo lege e manye de kiko adoro na ko amo amonu kunu jame po ndo mo do yawe no le po de ne e lo ni amo dete undu adi po ndo mo do le ni be yi consistation mo ni be yi o me la ko eto mo ndo do e ma do zon aganji weji le ni po ndo mo do nu den wa nu mo ndo o sinson sende mo jedo ya e gen e doctor akan se do mo do ne ga e lo wa ndo kaka undo mo do me da ko eto mo ni be yi kaka ye to ma do zon wa e do faiblesse sexuelle be ya e do faible ya uni do na e bela so etre gon kaka je gbe ma o gbaje e ma o kenu pa jele amo e do na kenu pa je mi wa ti mi ma de e gen jalo ma mo do na wa lo ma ko gbele pon mi ni do ami po ndo lo yan misa mpe eye wino amisa efo maka fabrel doigbe Martin ajimon kude nupo toji niyan ezenami Ho jijalawe male Ho mo ede ton le Cléouton Ne mi sene Mi se nou Mi se gbe